Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui, ouvir excelentes exposições de tantos países. A tarefa não é fácil e eu imagino que nós vamos fazer isso entre debatedores, comentadores de maneira conjunta e coletiva, então vou deixar aqui algumas ideias que me ocorreram ao ouvir as exposições. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a iniciativa do laboratório é maravilhosa, a divisão entre participação institucional e comunitária parece interessante, mas já alerto que, na minha visão, o termo de participação, como falava o professor Carlos de Chile, né, é ainda um termo em disputa. Não sei se vocês concordam comigo que nós assistimos participação em diversas dimensões, voltada para serviços e autocuidados, voltada para cogestão, voltada para gestão, voltada para controle social, participação voltada para definição e formulação, bem como implementação, participação voltada para a democracia e para a inclusão, né? Então, isso me faz pensar que diversos desenhos da participação em países que foram discutidos e apresentados hoje correspondem, seja a um tipo de participação que foi selecionada para construir os desenhos institucionais em torno delas, bem como a um conjunto de elementos. Então, acho que laboratório, as experiências incluídas vão poder definir de que participação estamos falando e quais são seus alcances. Em segundo lugar, eu acho que me chama a atenção são os desenhos institucionalizados da participação que a gente ouviu primordialmente, e só em segundo lugar, talvez um pouco mais no Uruguai, ou talvez um pouco mais também na Colômbia e Chile, a gente ouviu menos sobre participação enquanto uma forma de manifestação da sociedade em relação aos temas da saúde. Então, nós estamos falando, então, de participação, seja ela comunitária, cidadã, social, tal como inscrita nos desenhos institucionalizados, né? E que, nesse sentido, me parece que ela pode sofrer, sim, de processo de oxidação. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que, na grande maioria dos casos, o que a gente viu que a participação está andando em cada um dos países de uma forma, e ela é pouco, por exemplo, no Brasil, se a gente pensar no caso do Brasil, ela é pouco ressignificada, reconstruída, renovada, né? Talvez, no caso de Colômbia, a gente tenha visto mais mudanças, que é interessante. No Uruguai, parece que a gente tem um diálogo maior entre mobilizações societais e os desenhos institucionais. Ou seja, em segundo ponto que eu queria chamar a atenção, que a participação não é um prédio, um artefato que vai ficar para sempre dessa maneira, porque ela é uma instituição e ela pode perder sua legitimidade, perder seu vigor, perder sua força, né, e, nesse sentido, seus efeitos. Nesse sentido, me parece que um dos desafios de pensar participação em saúde, ou participação na saúde, é pensar como ela pode dialogar, pode se nutrir das mobilizações em torno de saúde, tal como ela acontece fora do sistema de saúde. Então, como as mulheres indígenas estão entendendo a saúde? Como a gente viu com a participação hoje maravilhosa da Vivian, certo? Como, enfim, indígenas pensam a saúde, como populações da situação de rua pensam a saúde, ou seja, grupos mais vulnerabilizados, como os jovens querem a saúde, né? E como se organizam em torno de saúde. Então, o terceiro ponto, então, me parece que nós precisamos, pensando participação na saúde, pensar os desenhos tal como eles estão feitos e como eles evoluem ao longo do tempo, mas também a participação da saúde, na saúde, precisa incorporar aquilo que acontece na sociedade em torno da saúde. E isso me parece muito importante, porque aqui nós temos também uma coisa que foi falada de manhã, temos a entrada da tecnologia, né?
toda a democracia digital, uso de tecnologias, tal como feito justamente na sociedade, na mobilização da sociedade, pode ser bastante nutritivo para redesenhar a participação na saúde tal como ela está nos desenhos legais e institucionalizados nos países. Bom, aí, em seguida, aqui, lendo minhas anotações, me parece, então, que a participação na saúde, ela foi pensada para essa série de coisas que é cogestão, que é inclusão mais democrática, que é melhor gestão, melhores efeitos, maior inclusão, né? E me parece agora que nós estamos diante, aí eu estou pensando um pouco mais como pesquisadora de movimentos sociais e de novas formas de ação coletiva, né? Que estão chegando atores que começam a trazer para dentro, enfim, do debate público, temas, categorias, termos que podem bastante oxigenar a percepção de saúde. Estou pensando, em outras palavras, sair da saúde. Vejam o que vocês acham desse pressuposto. Estou pensando mais para a participação para o futuro, incluindo na questão da saúde, por exemplo, questões climáticas, né? Que eu sei que estão entrando, mas incorporar melhor e de uma maneira mais visceral temáticas mais amplas de outras cosmologias e temáticas que estão dialogando com saúde na chave das determinantes sociais, certo? Como formas de potencializar isso que a gente viu no caso do Brasil, energizar e fortalecer a participação de, enfim, cidadãos, de usuários e de pessoas na saúde. O que a gente tem visto ao olhar a novos movimentos sociais, novas formas coletivas, é que as pautas deixaram de ser especialistas, né? Acho que a saúde no Brasil, ela sempre foi protagonista em termos de participação, e ela poderia agora olhar para as experiências de ação coletiva para se nutrir e se tornar de novo protagonista nesse sentido de incorporar essa diversidade de pautas. Para terminar, me parece que o importante na participação, a participação ela vem não só como instrumento, isso foi bastante frisado, ela pode não só apenas instrumental, mas ela pode ser expressão daquilo que acontece na sociedade e dos processos que a gente viu recentemente, que tornam as pessoas comuns atores das suas vidas, né? Tomar nas suas mãos a participação como atividade, mas também conjugar a participação nas instituições com seu modo de vida, né? Então, eu acho que essa coerência entre modo de vida dos participantes, dos cidadãos, junto com a participação institucionalizada, esse reencaixe entre modo de vida e a participação institucionalizada, me parece que pode oxigenar a participação, por exemplo, no Brasil, que, de certa maneira, se consolidou naquele formato e talvez precise se repensar. Então, era isso que eu consegui, enfim, organizar aqui de ideias para contribuir para a nossa conversa aqui coletiva, nossa reflexão coletiva. Muito obrigada. Obrigado, Mônica. Eu esqueci de falar do mini currículo da professora Mônica, que é professora da Unicinos, né, do curso de sociologia, do pós-graduação de ciências sociais e de saúde coletiva, e doutora pelo SEBRAP, né, Mônica? Pela USP, na ciência política. Estou tentando abrir isso pela...
Joia. Eu vou agora passar a palavra para Jadira. Jadira está por aí? Sí, sí, aquí estoy. Buenas tardes a todos, todas y todos. Muchas gracias por la Obrigado, invitación. Mônica. Ok, tú me dirás, Federico. No te estoy escuchando nada. Bueno, creo que tengo la palabra. En aras del tiempo y del agotamiento colectivo que tenemos, quería como resaltar varias cosas que primero agradecer a los panelistas de la mañana, bueno, de la primera parte de la mesa, porque me parece que han hecho un esfuerzo enorme por tratar de presentarnos en poco tiempo lo que ha sido la historia de la participación en sus países, y es un aporte muy importante para pensarnos estos problemas y para pensarnos los retos que hoy tienen los sistemas de salud en torno a su democratización. Quisiera resaltar dos cosas como de los elementos transversales. Una primera cosa es que estamos hablando de procesos de participación desde principios del siglo XX, con temporalidades diferentes, con matices diferentes entre los países, pero algunos casos, como es el caso chileno, por ejemplo, nos hablaban desde los años 20 en los ejercicios de participación, pero quiero llamar la atención cómo estos procesos de participación han estado de la mano no solamente de los momentos históricos y de las historias locales, nacionales, sino también de las transformaciones globales, ubicando unas temporalidades que tienen que ver con momentos críticos, por ejemplo, todo lo que significó la ampliación de los espacios de participación y su institucionalización en las experiencias que vimos, de la mano de demandas de democratización de los nuevos movimientos sociales, como fue muy evidente, y también de esas tensiones que hubo durante la Guerra Fría, que implicó, por ejemplo, el caso de América Latina, la Revolución Cubana, etcétera, que estaban, digamos, marcando un camino de democratización y de abrir espacios para la participación. Sin embargo, estas experiencias de participación mayoritariamente, como nos las mostraron, han sido experiencias de poco alcance, instrumentalizadas, han sido más del orden de lo colaborativo, con excepción de algunos momentos históricos o algunos casos, como el caso brasilero, donde quizá con muchas limitaciones aún, pero se logra un nivel de incidencia política y de influir en las decisiones de política pública un poco mayor. Creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para pensar un poco cómo podemos ayudar no solo a reconstruir esas miradas históricas sobre los procesos de participación, sino sobre todo para repensarnos cómo podría ser la participación en el marco de sistemas de salud que han estado en disputa, por lo menos, pues siempre, pero de manera muy especial en los últimos 30 años de modelos neoliberales en la región. El otro elemento que me parece muy importante rescatar como punto común era el papel que ha tenido la academia para acompañar, agenciar y fortalecer las experiencias, algunas de las experiencias de participación en los distintos países de la región, pero muy comprometida, digamos, con miradas muy institucionales de esa participación. Eh, eh, ¿Me están escuchando? ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, Yajira, le escuchamos. Ah, sí. Le Listo, es que escuchamos. por un momento esta cámara se quedó congelada y pensé que no me escuchaban. Pero dejando atrás un poco los elementos que encuentro comunes e interesantes que comparten, digamos, algunos elementos de la historia de la participación en salud en nuestra región, creo que me parece más importante que nos concentráramos un poco como en los retos y en los vacíos que se observa de, digamos, de lo que hemos escuchado hoy, porque no quiere decir necesariamente ni que sean vacíos investigativos, ni que no se hayan pensado y preguntado por algunas cosas. Un primer asunto es que creo que estamos en una discusión, en una disputa global sobre los sistemas de salud y sobre el papel de los estados en la protección de sus ciudadanos. Y en el marco de esa disputa global por la orientación del proyecto de Estado de la orientación que van a tener los sistemas de protección social en el marco de esta aparente, no aparente, sino esta crisis neoliberal, creo que tenemos que centrarnos un poco de la investigación en los espacios institucionales de participación y concentrarnos más en lo que
pues propongo que parte de lo que tenemos que pensar, concentrarnos mucho más un poco en la misma línea que planteó la profesora Mónica, y es en las luchas sociales que hoy se están viviendo, que están disputando el orden social alrededor de los sistemas de salud. Ahí encontramos una gran heterogeneidad de actores en el mundo que están disputando eso, de actores en cada uno de los países. Hace menos de 4 o 5 días, recuerdo la marea blanca en Madrid, salía a las calles masivamente para defender la sanidad pública de las transformaciones neoliberales que se estaban haciendo, pero además si recorrimos nuestra América, por ejemplo, en el caso nuestro en Colombia, la lucha contra el sistema de salud neoliberal que hemos tenido durante los últimos 25 años ha llevado a la constitución de actores colectivos que han tenido distintas posibilidades de incidir en la esfera pública y que esperamos que ahorita en el marco de este nuevo gobierno alternativo pues realmente podamos darle un giro al sistema de salud, pero se necesita fortalecer mucho los procesos de organización y movilización social. Y en ese sentido, creo que hay en general, tenemos todavía como una especie de deuda pendiente para entender específicamente en salud cómo se configuran los actores colectivos por la salud. Y aquí voy a nombrar una frase que usamos mucho en Colombia, quienes investigamos estos temas, y es la salud sensibiliza mucho, pero moviliza poco. Muy distinto el actor social, es decir, la configuración de actores colectivos por el derecho a la salud, por la salud, tiene muchas diferencias con otras luchas sociales que tienen más fácilmente construyen actores colectivos que comparten una identidad. Y entonces creo que ahí tenemos unos retos que me parecen claves, por ejemplo, tratar de entender lo que significa la salud y el derecho a la salud para distintos actores sociales. Nosotros casi siempre pensamos y hemos concentrado la mirada sobre la participación institucional, pero cuando nos hemos adentrado a pensar las luchas por la salud y la constitución de actores colectivos por la salud, nos circunscribimos más a las luchas que se hacen directamente por el sistema de salud. Sin embargo, si uno hace una mirada rápida de muchos movimientos sociales, la gran mayoría de los movimientos sociales, por lo menos en el caso colombiano, tienen dentro de sus plataformas de lucha asuntos que tienen que ver con la salud y que tienen que ver con sus necesidades de salud, con sus comprensiones sobre lo que es salud, con sus comprensiones sobre lo que es el derecho a la salud. Y ahí sí vamos a encontrar muchas diferencias. Las luchas de las mujeres, del movimiento feminista, cómo se articula ahí el tema de salud, del movimiento LGTBIQ+, las luchas de los jóvenes. Hoy, por ejemplo, en el estallido social pasado colombiano, llamó mucho la atención que entre las demandas más importantes de los jóvenes está el tema de salud mental, la lucha del movimiento indígena, del movimiento afrodescendiente, las luchas campesinas y las luchas de los actores urbanos populares. Creo que ahí tenemos como una especie de deuda en la región de pensar y de tratar de profundizar alrededor de cómo se construyen estas luchas sociales y dentro de cómo se articula la lucha por la salud dentro de estas plataformas organizativas de otros movimientos sociales, un poco en función de poder avanzar en pensarnos cómo puede ser una articulación alrededor del derecho a la salud como un derecho integral y también como un derecho síntesis de todos los procesos de determinación social en los que estamos inscritos. Otro elemento que me parece importante es preguntarnos, y que tampoco lo vi en la mañana, es cómo se hace ese salto, es decir, cómo poder avanzar y preguntarnos en torno a la construcción de sujetos políticos por la salud. Y creo que otro de los elementos que hoy no fueron muy visibles, que las mujeres somos el 80% de los trabajadores en general de la salud, las mujeres son las que, digamos, históricamente se nos ha asignado la tarea del cuidado de nuestras comunidades, del cuidado de la salud y la vida, y sin embargo los niveles de participación, en general las mujeres, aunque hacen parte de muchos espacios colectivos, difícilmente llegan ni en el movimiento Oi, social, Adira. ni en los... Señor, ¿sí? Se puderes falar pouquinho mais espacito, porque... Disculpa. Gracias. Disculpa, ok, gracias. No, y disculpa a todos y todas. Decía que otra deuda que considero que tenemos en la investigación en este campo de la participación en salud es también el preguntarnos y el tratar de comprender cómo se construyen las subjetividades políticas en torno a la salud. Y un tema que me parece muy importante también es que siendo las mujeres la mayoría de la fuerza de trabajo sectorial, siendo las mujeres quienes estamos sometidas en general
a la triple carga laboral, como se ha descrito, pues digamos, desde la medicina social latinoamericana, siendo las mujeres quienes además agenciamos la mayoría de las prácticas que tienen que ver con el cuidado, no solamente de nuestros hijos, de nuestras familias, sino también en el ámbito de las comunidades y que hoy le ponen, digamos, el cuerpo a buena parte de las luchas ambientales, a las luchas por la salud, a las luchas por los derechos humanos en la región. Me parece que también tenemos que profundizar un poco específicamente en una mirada de género, en una perspectiva de género, para entender la participación política, la participación social y cómo participamos en las disputas por el derecho a la salud en la región. Y quiero cerrar con un último elemento que también se mencionó, sobre todo en las experiencias en las preguntas y las experiencias de Uruguay, de Chile, de Perú, y que tienen que ver con no estamos solo, digamos, no es un momento donde solamente se dispute la orientación de los sistemas de salud, la estructura y el diseño institucional de los sistemas de salud, sino también que se disputa desde cómo y desde dónde reconstruir una mirada salutogénica. En ese sentido, creo que esta idea que dejó el profesor chileno me pareció muy importante, de no trabajar solo en el cuidado individual, sino sobre todo en el cuidado comunitario, pero también ligándolo a lo que algunos investigadores de movimientos sociales, sobre todo en escenarios urbanos periféricos, han empezado a trabajar como soberanías comunitarias y que en borrador, muy en borrador, tenemos en Colombia algunos la idea de soberanías sanitarias en el orden de lo comunitario, que permiten, que son el escenario donde los saberes otros que han sido excluidos, donde las prácticas que han sido marginadas, excluidas, pero también donde las comunidades y sobre todo las mujeres en las comunidades construyen alternativas salutogénicas, ya no solamente para atender la enfermedad con sabedores ancestrales, con prácticas de medicina tradicional o popular, sino también con prácticas que tienen que ver con el cuidado de la vida, como los temas de soberanía alimentaria, la construcción de soberanía alimentaria en los territorios, la defensa del territorio, la defensa de la naturaleza. Me parece que es muy importante que nosotros pensemos esas formas, esas prácticas de cuidado comunitario, esas prácticas de construcción de soberanías territoriales comunitarias, que además tienen como la característica de que articulan las diferentes luchas, no se lucha digamos, solo por el derecho a la salud, sino que se lucha en general por la concreción de los distintos derechos humanos, cómo explorar, porque creo que eso nos permitiría también entender un poco cómo esta fragmentación que hacemos desde las instituciones del Estado de la participación, teniendo múltiples escenarios de participación para distintos problemas sociales, podría transformarse teniendo en cuenta que muchas de las miradas de las personas en los territorios campesinos, urbanos, periféricos, indígenas, afros, las luchas sociales y las prácticas comunitarias no están desarticuladas, sino que son prácticas por el buen vivir, como lo llaman los pueblos indígenas, o la vida sabrosa, como vivir sabroso, como lo llaman los pueblos afrocolombianos en nuestro país, o la vida tranquila, como lo llaman los pueblos campesinos, son elementos que articulan la organización y la participación comunitaria alrededor de sociedades y comunidades más salutogénicas. Y el último punto, espero no estarme pasando para respetar el tiempo, tiene que ver con las formas de investigación. Ya lo decía el profesor chileno, que hay que preguntarse quién investiga, desde qué lugar investiga, y creo que tenemos que buscar todo el tiempo el puente y la articulación entre, digamos, lo académico, la investigación, la docencia, la extensión que hacemos en nuestras universidades con los procesos de organización y participación comunitaria, de tal manera que creo que habría que pensar que no es solo importante pensarse los problemas alrededor de la participación y la movilización social, sino también pensarse los métodos, los cómo, con estrategias como la investigación, acción participativa, las etnografías críticas, etcétera. Y cerraría con una invitación o como tratar de seducir a los compañeros que están jalonando esta red, si no pensamos más en una red de participación y movilización social y no solo de participación, que suena, pues, que ha sido más institucional.
dejo ahí. Les agradezco muchísimo por el tiempo. Espero no haberme pasado de los 10 minutos que me asignaron. Gracias por el comentario, Jadira. Bueno, a Jadira, ela é médica com mestrado em Sociologia, doutorado em Saúde Pública e atualmente ela é professora e pesquisadora da Faculdade Nacional de Saúde Pública da Universidade de Antioquia, na Colômbia. Só falar que agora na câmera um comentário que eu fiz ali no chat, que algumas pessoas já estão pedindo o comentário. No chat tem o título da tese de doutorado da professora Mônica Dolbor, que é uma tese interessantíssima para entender a relação Estado e sociedade no contexto da reforma do sistema sanitário brasileiro. É bem interessante, tem muita afinidade com muita coisa que a gente discutiu aqui hoje. Bom, eu queria agora convidar o professor Ricardo Pérez Abarca para tecer os seus comentários. O professor Ricardo é coautor do livro Diálogos em Sociocuidados Latino-Americanos, Perspectivas em Tempo de Pandemia. Ele é enfermeiro do Hospital Clínico da Universidade do Chile e pesquisador do Instituto Patagônico de Estudos Culturais. Obrigado pela presença, Ricardo. Deixo contigo a palavra. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien, Federico? Eu te escuto perfeitamente. Muchas gracias. Buenas tardes desde el Valle de la Concagua, Chile, de la quinta región de Valparaíso. Soy Ricardo y estoy muy contento de otra vez poder compartir con compañeros y amigos, amigas de Latinoamérica. Un saludo fraterno siempre también a los investigadores del Instituto Patagónico de Estudios Culturales y también de otros colectivos que promovemos, ¿no?, el pensar críticamente la salud y la historia de nuestros países, como también Enclave Aconcagua, que es una agrupación de investigadores de acá de la zona. Sin duda, me sumo a las felicitaciones de los comentarios anteriores. Creo que es una instancia muy necesaria y particularmente vital, de alguna manera, en los mecanismos políticos que estamos hoy día viendo de cómo se genera la salud y cómo dialogan las instituciones con las comunidades. Particularmente, creo que me parece muy importante, ¿no?, el que podamos comprender desde una dimensión histórica lo que han sido los procesos en Latinoamérica de la participación social en salud, que, como bien decían, en Chile ha estado marcado por lo que han sido situaciones de abuso, ¿no? Situaciones de bastante malestar, donde la pobreza, la hambruna o las distintas situaciones de desastres socionaturales han provocado reacciones en la sociedad que posteriormente se convierten en luchas, en disputas, y que de alguna manera la institución logra, ¿no?, siempre poder acallar muchas veces o aplanar estos movimientos sociales que avanzan según la medida de las posibilidades. Una frase que acá en Chile es muy popular desde Elwin, ¿no?, avanzar en la medida de lo posible, lo que hace que también nuevas generaciones que estamos pensando nuevas formas de vivir y que recibimos un mundo muy deteriorado, un mundo que acá en la zona, particularmente el desierto de Atacama, ya prácticamente se nota, ¿no?, se palpa con estos casi 35 grados en plena primavera. Hablar de democracia y de participación para mí es pensar en la defensa del derecho de vivir en paz, como pensaba Víctor Jara, ¿no? Y eso involucra también pensarnos como desde la micropolítica, ¿no? Como autores de Brasil también nos han mostrado qué importante, ¿no?, que podamos comprendernos como seres, sujetos, subjetividades que estamos de alguna manera acá en este mundo llamados a hacer algo. Me parece que analizar la institucionalidad actual en Chile es súper necesario. Estamos saliendo de un plebiscito que, para lo que muchos investigadores también previo a que se realizara, marcaba ciertos fracasos.
fracasos en el sentido de la escasa promoción de la deliberación de qué sociedad queremos, de la escasa sentido crítico que también tuvimos los propios profesionales de salud de escuchar a las comunidades con sus conocimientos, con sus saberes, con sus necesidades, de cómo poder construir una mejor salud frente a una institución que nos está matando. Y digo esto porque no puedo olvidar que, y más en el contexto actual, que las violaciones a los derechos humanos en Chile son sistemáticas desde el punto de vista en que desde que tenemos una niñez que se maltrata y se violenta, que particularmente se segrega a las clases sociales más bajas, o se agreden en el Gualmapu, en la Araucanía, a niños mapuche, no en una ocasión en particular, sino en décadas, y si lo pensamos de una manera más amplia, por siglos. Por lo tanto, cuando pensamos en la participación de cuánto se acerca a las instituciones a escuchar nuestras necesidades, creo que es, como también acostumbramos acá en Chile a decir, es una participación para la foto, para el Instagram, para el Facebook, para las redes sociales, ahora que estamos cerrando el año, para las evaluaciones de proyectos, pero que en incidencia, en articulación comunitaria, en creatividad, en realidad promueve nada o muy nulo, ¿no? Porque también promover la creatividad es promover pensar un mundo distinto, ¿no? Y un mundo que muchos no quieren que cambie. Y aun cuando vengan con discursos de esperanza o con árboles en sus logos, planteándonos que sí va a ser un mundo mejor, la verdad es que muchas veces nos topamos con estos gobiernos progresistas, acá en Chile particularmente, que es muy difícil identificar gobiernos realmente progresistas en Chile. Los hay, por cierto, pero en las últimas décadas, es bastante complejo. Porque lo cierto es que en estos gobiernos han sido más ricos los ricos y se ha callado más los movimientos sociales. Por lo tanto, creo que lo que hemos visto post pandemia, pero particularmente post revuelta social o estallido, como lo analizábamos con Carlos también cuando escribimos algún libro por ahí, algún artículo, efectivamente lo que promueve este estado es más bien la poca deliberación, ¿no? Y en ese sentido se me vienen palabras desde la RAE, ¿no? Como la cobardía, como la falta de ánimo o la falta de valor para lograr algunas acciones, particularmente cuando se violentan los derechos fundamentales. Y creo que para eso no necesitamos permiso, ¿no? Yo como persona, como profesional de salud, como integrante de una comunidad, creo que me interpela un contexto que promueve la enfermedad y que además está diseñado para provocar la enfermedad y la muerte desde el punto de vista en que vemos las diferencias que se generan en salud y cómo mueren y viven las personas acá en Chile. Por ahí hablaban algunas personas también de cómo poder comprender, ¿no? Desde estas subjetividades el querer participar, el hecho de que hayamos estado en una crisis donde nos vimos como muy iguales, de pronto con necesidades fundamentales como el derecho a la vivienda, a la alimentación, a la educación, entre otras. Tantas demandas que se pensaron en el 2019 y particularmente en el 2020, lo que hizo finalmente los partidos políticos y gran parte de los operadores que existen a través de toda la institucionalidad fue finalmente ir bajando esa efervescencia. Por lo tanto, cuando partimos el estallido o la revuelta social del 2019, decíamos que no había que olvidar que estos sí son violaciones sistemáticas, porque sabemos que la impunidad en Chile, como en muchos otros países de Latinoamérica, es lo que sostiene de alguna manera también la élite política, ¿no? Y esta élite, como también lo escribimos en algún minuto a través del Instituto Patagónico, es una élite que está disputando un territorio o un terruño llamado Chile, ¿no? Y que si uno mira también la historia de la clase política, también no es de sorprender
en el lugar en el que estamos hoy en día. Por lo tanto, cuando Gabriel Boric llama de alguna manera también a la élite a alcanzar un diálogo, ¿no? Para un nuevo plebiscito, yo me recuerdo el 15, el 16 de noviembre, en donde se hizo este acuerdo por la paz, ¿no? de Piñera, que finalmente vino a salvar, y para muchos de nosotros, a preservar la impunidad, ¿no? Y que lo vemos hoy en día, ya 3 años de esto, donde Sergio Mico, también director del Instituto Nacional de Derechos Humanos en esa época, da cuenta un poco de que esto, de alguna manera, está bastante orquestado. Y si vemos también el rol de las universidades en esto, y creo que también un poco por eso renuncié hace poco a ser académico, ¿no? Una academia que vuelvo a decir, le falta valor y le falta ánimo, no solo en estas materias, sino también hay una tendencia a que quienes sostienen el poder de la medicina lo sigan sosteniendo, y por lo tanto las reales acciones que podamos hacer desde los otros profesionales no médicos muchas veces son cooptadas. Y lo mismo pasa en la academia, una academia que presta atención a fenómenos que no necesariamente son tan importantes o tan urgentes, y que en realidad presta más atención a fenómenos que le interesan a nivel individual a ciertos investigadores, y que sí pueden ser tremendamente aportes a la ciencia, pero a la hora de pensar en los derechos humanos y fundamentales hay bastante silencio. Y un silencio que acá en Chile a mí me incomoda en lo personal, porque finalmente vemos que mientras más se van agudizando los conflictos producto de las no decisiones, los extremos también avanzan, en el sentido de que hay un pensamiento muchas veces discriminatorio hacia las poblaciones más vulnerables, y que eso también se traduce en que muchos hacen vista gorda o no quieren mirar la realidad. Me parece que estamos en un punto de inflexión histórico. Esto no pasa en un mes, no pasa en un año, pasa en décadas, y el 2019 marca un punto de inflexión, sin duda. Para nosotros, desde el instituto, fue pensar, también tensionar esta perspectiva darwiniana por la competencia que el modelo neoliberal nos implanta, ¿cierto? Y esta feroz lucha por sobrevivir, versus un cooperativismo, una forma de entender la vida que colectivamente somos muchos, mucho más, y vivimos mucho mejor, ¿no? Por eso cuando hay políticos nuevos que hablan desde la esperanza y se plantean expectativas tan altas, sin deliberar con las bases, sin captar en esencia lo que ocurre en los barrios, en las poblaciones, ni siquiera muchas veces en poder comprender el cansancio que existe para poder participar, el asco también de la clase política que genera en muchas comunidades, ¿no? Las mentiras, y finalmente el ver que una y otra vez se disputan el poder para intereses muy individuales. Chile, país de creadores, Chile, país de artistas, y en salud también tenemos aquello para disfrazar la muerte. Y creo que en esta primavera me parece importante que ese control social, que ustedes lo miran desde la perspectiva, desde las comunidades donde pueden ejercer ese rol de ser garantes de derecho, bueno, acá el concepto control social no es más entendido que la manipulación de las grandes empresas de comunicación. Por lo tanto, y con esto cierro, creo que pensar en el temor, pensar en la cobardía, y pensar también en la invitación a poder encontrarnos, también a hablar desde nuestros miedos, nuestros temores, desde lo que ha resultado, desde las comunidades, de lo que no ha resultado, y por eso también decidimos escribir este libro en algún minuto, que habla efectivamente del sociocuidado, que es poder atender aquellas cosas que traemos incluso en nuestro ADN, que nos hacen vivir colectivamente y mejor. Muchas gracias, y espero podamos también seguir compartiendo en otras oportunidades con las distintas personas de Latinoamérica. Cordial saludo.
Ricardo, muito obrigado pela sua fala. Bom, já apresentei o Ricardo, né, da Universidade do Chile, lá do Hospital das Clínicas do Hospital do Chile, da Universidade do Chile. Bom, eu vou passar a palavra agora para o meu colega de universidade, o professor Alcindo Ferla, né, que é vinculado a vários programas de pós-graduação em universidades federais do Brasil, né, está vinculado ao programa de pós-graduação no Mato Grosso, no Pará, e aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu também sou professor, né, somos colegas aqui na universidade, mas além disso ele também é presidente da Associação da Rede Unida, né, que para quem está nos escutando não conhece, foi uma associação muito importante aqui no período da reforma sanitária brasileira, né, desempenhou um papel muito importante aí na relação entre ensino, serviço, movimentos sociais, etc. E o professor Alcindo também é atual membro da Câmara Técnica de Estudos Integrados e Controle e Participação Social na Saúde do Conselho Nacional de Saúde e esteve na 8ª conferência. A 8ª conferência é um label de qualidade para os nossos sanitaristas aqui no Brasil. E o professor Alcindo ainda guri, se quem vê a foto não vai reconhecer o professor, um gurizinho de, sei lá, tinha o quê, 17 anos, Alcindo, quando você estava lá. Era o meu irmão gêmeo mais jovem. Pois então, o professor Alcindo tem uma foto belíssima dele, muito jovem, na 8ª conferência, e é uma foto lindíssima. Mas, enfim, passo a palavra, professor. Então, gente, legal. Tá suportável falar à distância, porque até ontem eu abracei quase todo mundo que está aí na sala, então, não estou nem assim com muita carência de abraços. Bom, legal estar aqui, legal participar dessa conversa, e vou tentar superar um paradoxo aqui de que, como eu concordo com rigorosamente as abordagens que Mônica, Yadira e Ricardo fizeram, o paradoxo é de que isso não torna mais curta a fala. Então, eu vou tentar fazer isso ser uma possibilidade objetiva. Muito legal as experiências, as análises das experiências aí da história recente dos sistemas de saúde dos países. Prestei atenção e fui tentando sistematizar aqui, mas as estratégias organizacionais, Mônica já falou sobre isso, da participação da sociedade civil aí em uma diversidade grande de instâncias participativas, diversidades também na abrangência dos objetos da participação e nos tipos de influência que essa participação tem nos diferentes serviços aí, nas agendas, a questão dos diferentes perfis de participação e também o espaço na agenda que é reconhecido à participação, entre outras questões. A Mônica já falou, a participação social é um termo polissêmico e ele está sempre em disputa, e a tradução no controle social me parece que é um bom indicativo. O controle social há algumas décadas, e isso não está superado ainda, é uma expressão que se usa para falar justamente do seu oposto, do controle do Estado sobre as pessoas, sobre os grupos sociais. Então, me parece que esse é um bom indicador, uma boa indicação aí do processo importante de transformação. As experiências analisadas falam sobretudo da participação nas atividades de gestão e de atenção à saúde, e também inclui o que lá pelos anos 60, 70 a gente chamava de devolução operacional das atividades, das políticas públicas aí para as sociedades, para as instâncias subnacionais. Bom, tem um elo de ligação que a mim interessou muito, que é essa ideia de descrever aí ao longo do tempo como a sociedade ocupa os espaços
e como que ela interage com a agenda das políticas públicas. Mas a mim interessa destacar um pouco essa ideia de ter uma associação bem forte nas experiências que foram analisadas entre o reconhecimento da relevância e da oportunidade de sistemas universais de saúde e políticas públicas para se alcançar uma saúde como direito das pessoas e coletividades, e a participação social como dispositivo estratégico para alocar aos sistemas de políticas públicas o atributo do participativo, do democrático. Pablo falou um pouco do Mário Testa e do Rubem Matos, do método SEM, enfim, da contribuição da história, mas poderíamos falar também de todos os modelos de avaliação que vem se desenvolvendo, sobretudo no campo da saúde coletiva. Acho que uma boa referência também à atualidade dessa associação é o fato de que, em vários dos relatos, em várias das experiências, tem movimentos de retrocesso no alcance das políticas públicas e no caráter das democracias dos nossos países, e os espaços de participação e de controle social têm se constituído, então, em resistências e também em iniciativas de superação na necropolítica e nos fascismos que contaminam as políticas públicas e sociais, e nisso o Brasil exemplifica bem nesses últimos 6 anos, depois do golpe. Enfim, então, aonde a rede de participação, de controle social e, sobretudo, o Conselho Nacional de Saúde, isso não é só um motivo de satisfação, é um motivo de formulação de vários de nós. Como o tempo é curto, eu vou elencar algumas questões que também me chamaram a atenção e de que me parece que poderiam aí nos conduzir nos próximos movimentos do Conselho, do laboratório, enfim, de outras iniciativas que a gente faz. Os relatos selecionados, eles também demonstram uma tradição fortemente acadêmica de pesquisas e de produção de análise sobre a participação e o controle social, com escassas iniciativas de produção de conhecimento desde a participação e o controle social. Esses estudos que, digamos assim, apressadamente eu vou chamar de representacionais, eles também naturalizam os imaginários e os modos de pensar, que são sempre sociais e históricos, é verdade, mas que eles têm uma vigência maior nos espaços acadêmicos do que exatamente nos espaços onde se produz o controle social. E aí, criar aqui um ponto de tensão com uma fala do Henrique, que disse, então, da importância da participação dos estudos de participação aí do controle social, para chamar atenção para o fato de que o cotidiano da participação ele não é apenas, ele não produz apenas práticas para serem estudadas, produz conhecimentos válidos e oportunos que é importante que eles tenham circulação. Madel Luz, há um certo tempo atrás, falava, tem um texto que é muito precioso, que ele vai falar justamente disso, de que, se por um lado a lógica do conhecimento é uma tensão entre as racionalidades das disciplinas, procurando contemplar aí a condição de complexidade desde produções interdisciplinares, o cotidiano do trabalho, da reorganização dos sistemas, das reformas sanitárias e também do controle social, ele tem conhecimentos válidos e oportunos que eles produzem tensões também com os conhecimentos formais e não só e com a institucionalidade. Então, me parece importante aí a gente retomar essa ideia de pensar na capacidade instituinte, e aí tem alguns conceitos que a gente revisita mesmo do controle social. Eu vou contar uma breve história aqui de uma experiência que eu tive com o estudo de saberes tradicionais indígenas no cuidado à saúde com as populações amazônicas. E numa vigilância epistêmica grande,
eu me mantive em silêncio durante quase todo o dia de trabalho, estudando, registrando, enfim, montando categorias. E aí, pensando que era o melhor da lógica participativa, ao final do dia, eu apresentei a eles a síntese que eu tinha feito, e para minha surpresa e uma aprendizagem bem intensa, um dos caciques, um dos pajés participantes disse, de fato, a sua história não é uma história ruim, mas ela não é a nossa história. E aí me ocorreu justamente de que essa ideia de que o conhecimento ele assume a melhor forma, e sempre em abstrações, ele é falso. Acho que o Ricardo falou um pouco sobre isso de um jeito legal. Falar isso não significa dizer que eu defendo aqui que as pesquisas com a lógica mais acadêmica elas são irrelevantes. Pelo contrário, tem um desafio epistêmico forte, e acho que a Yadira falou bastante, e a Mônica também, sobre questões que podem nos ajudar a renovar a agenda das pesquisas acadêmicas sobre a participação e o controle social. Mas, então, essas experiências que a gente ouviu, e eu vou retirar aqui cada citação individual para não ocupar tempo e não ser excessivamente simplista, mas essas experiências elas chamam a atenção também para conhecimentos que estão ali na ordem da micropolítica, da intensidade, da emergência. E me ocorreu algumas questões aqui também, vou repetir um pouquinho da Yadira e do Ricardo, sobretudo. Como a saúde e a participação também ela é iníqua. Então, como os sistemas de políticas públicas têm conseguido avançar na participação, como temos feito isso, o que mobiliza cada grupo social e o que se pode fazer para a sua inclusão nos espaços participativos, porque na medida em que os espaços são tomados como uma coisa em si e que a gente não vai percebendo essas dinâmicas se sucedendo no interior deles, a gente também, de uma certa forma, naturaliza uma dificuldade que passa a ser estrutural de fala de certos grupos, de certos setores, e, sobretudo, da variação de grupos e setores em cada território, porque as questões de iniquidade elas se somam e elas se atravessam. Então, outra questão, o preconceito e a violência são estruturais na nossa sociedade, incidem sobre idosos, mulheres, negros, populações tradicionais indígenas, quilombolas, LGBT, enfim. Como é que tem se conseguido avançar nos diferentes países para superar essa cultura institucional nos espaços de participação? Estou lembrando aqui que nas duas últimas conferências, por exemplo, na que estamos preparando e na anterior, teve um esforço grande da comissão organizadora e do Conselho Nacional de Saúde para explodir espaços de participação, diversificar estratégias de participação como estratégia de inclusão, e que lá na pesquisa sobre o perfil dos participantes da 16ª, nós conseguimos concluir com uma certa surpresa que não é verdade que os participantes se repetem, 70% dos participantes eram novos no espaço da participação. Tinha um equilíbrio intergeracional bem interessante. Então, não é só a expressão da crise da participação, a gente tem questões importantes aí. Os territórios, por outro lado, são sempre vivos, o Milton Santos nos disse isso. Então, como é que cada espaço tem a visibilidade, imaginando que o modelo ideal de participação é justamente um modelo que permite a diversidade nos diferentes territórios, nos diferentes espaços, e aí a vocalização dos diferentes grupos é importante. Estou falando aqui daquele debate, por exemplo, do Deleuze e do Foucault, lá quando estão questionando aí o intelectual orgânico do Gramsci para falar de é indigno falar pelos outros. Então, como é que se constrói esse espaço onde a fala ela pode ser construída, mas que ela também não extasia um processo pelo fato objetivo de que certos setores ainda não são incluídos. Nos nossos sistemas de saúde, e a administração pública também está nisso, nós temos uma
uma inflexão biomédica e uma inflexão forte aí da ciência moderna, e com muita facilidade se estabelecem modelos ideais de administração, de gestão, que sempre precisam, o Adel Luz nos lembrou disso também, de condições ideais, e essas nunca estão disponíveis. Então, imaginando que o território é vivo, como que a gente está conseguindo dialogar com os saberes tradicionais? Acho que todos os comentaristas falaram sobre isso. Os saberes tradicionais não são a negação da ciência, uma vez que eles vêm sendo validados por um tempo de 10 mil anos e não dos 300 que a ciência moderna tem. Mas como é que a gente consegue, então, desmedicalizar a gestão e atenção sem abandonar a ciência, a defesa? Parece que essas são questões que emergem aí nas diferentes experiências que foram analisadas, estudadas e relatadas aqui. E aí, por último, acho que Ricardo e a Dira falaram também sobre isso, a participação se aprende e se ensina em ciclos integrados, como nos ensinou Paulo Freire. Então, como é que nós temos ensinado e aprendido a participação? Temos práticas de aprendizagem situada e colaborativa entre as pessoas, ou estamos ainda confiando fortemente nessa ideia de um conhecimento colonial que se projeta sobre o tema da corrupção no Brasil é um bom exemplo disso, né? Que ele se presta a várias coisas, inclusive tecnificar e criar subterfúgios para que as prioridades sociais sejam atendidas, ao contrário das prioridades dos segmentos que participam aí na organização do Estado. Então, de verdade, essas experiências me suscitaram aproximações que pudessem ser aí bem oportunas para os novos tempos. Brasil, espero, como muitos outros países da América Latina, tem novos ares aí a partir desse tempo que nós vivemos, e eu espero que a gente tenha a capacidade de ocupá-los bem, de tal forma que avancem as nossas democracias e que a saúde seja mais próxima do andar da vida, da qualidade da vida de cada pessoa. E acho que a participação tem uma contribuição muito relevante. E a boa evidência é de que, diante de um governo negacionista, fascista e necropolítico, nós tivemos a condução do Sistema Único de Saúde acontecendo pelo Conselho Nacional de Saúde de forma muito ativa, muito, muito forte, e eu espero que a gente avance nisso. Então, perguntas mais do que respostas, mas a gente aprende que o jeito que formula a pergunta é definitivo para os nossos estudos, então que eles sejam aqui também. Obrigado, Fred, obrigado, Henrique, obrigado, Lelis, e, sobretudo, obrigado ao Conselho Nacional de Saúde, enfim, por esse tempo de vida intensa. Fred, pronto. Elcindo, muito obrigado.